हेलो एवरीवन वेलकम टू DLPSM आज शॉर्ट भिडिओ जो अपने जान पारो बड़ौलेण्ड विश्वविद्यालय जी BEd एंट्रेंस टेस्ट है BEd एंट्रेंसर रिजल्ट केতিয়া प्रकाश हम सम्भाव्य डेट अपने जन दी विचार जदि अपने शॉर्ट अपने चाइसे अपने चेनेल नतुन बार भिजिट कर सबसक्राइब कर रखिए एने आपडेट पाबे जीतु मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस बहिल अपने एग्जाम पैटार्न तो एग्जामर जेनेकुवा क्वेश्चन टाफ সেইখিনি मैं आगर भिडिओ जनाइছিলোঁ বা मोर जिखिनि जी एन्सार की एन्सार की अपडेट कर अपने निश्चय जाने बड़ौलेण्ड यूनिवर्सिटी जी एग्जाम आसिल एग्जाम तो 3 আগষ্ট तारिखे कन्डाक्ट कर सम्भवतः रिजल्टসমূह एतियाলৈকে दिया हुआ नहीं जदिও बा 15 পৰা 20 तारिख प्रिडिक्ट কৰিব পাৰি এইখিনি ডেটৰ ভিতৰত দিব পাৰে এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যিসমূহ এফিলিয়েটেড কৰি আছে সেইসমূহে কিন্তু এডমিশন প্ৰক্ৰিয়া জাৰি কৰি দিছে অলৰেডি ইতিমধ্যে বিটি কলেজ বৰপেটা বিটি কলেজ 11 তাৰিখে তেওঁলোকে এডমিশন লৈ ল'ব 10 तारिखे मेरिट लिस्ट काट अफ प्रकाश और बाकी आदार्स जिसमें कलेज समय किन्तु एनेकुवा धৰণৰ प्रसेस কৰিছে গতিকে যদি আপোনালোকে বৰপেটা মানে যিকোনো ডিস্ট্ৰিক্টৰ নহওক কিন্তু আপোনালোকে যে বড়ৌলেণ্ড আৰু গুৱাহাটী দিছিল যিকোনো এখন কলেজত গুৱাহাটী আণ্ডাৰত পাই গৈছে আপোনালোকে বড়ৌলেণ্ডৰ আশাত বহি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ভুল কাম কৰা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মই ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যতে এডমিশন নাপাওক কিন্তু আপোনালোকে অলপ পইচা মানে লৈ আপোনালোকে এডমিশনটো লৈ ল'ব এইখিনি আছিল আপডেটখিনি জনাই দিলোঁ থেংক ইউ।